न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने केंद्रीय बजट को लेकर आसनसोल में गिनाई केंद्र और रेल की उपलब्धियां। प्रदूषण रहित परिवहन की और पश्चिम बंगाल सरकार की पहल, 3 सीएनजी बसों को हरी झंडी दिखा आसनसोल बस स्टैंड से किया रवाना। आसनसोल रेल स्टेशन में प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने जाने वाले श्रद्धालुओं का जनसैलाब। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शुक्रवार के दिन आसनसोल में सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के हालिया बजट की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ये बजट देश के समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसमें रेलवे के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने रेलवे क्षेत्र में लाए गए नए दिशा निर्देशों की जानकारी दी और बताया कि केंद्र सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण, सुरक्षा और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में इस बजट के तहत किए गए विशेष प्रावधानों का उल्लेख करते हुए राज्य के रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजनाओं पर भी चर्चा की। सभी सम्मानित जन जो इस कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, आज की ये चर्चा केंद्र में जो बजट नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है, उस बजट के चर्चा के लिए आयोजित किया गया है। और ये सहयोग ही समझें कि केंद्र का बजट आने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल की सरकार भी बजट लेकर आई। ये तय है कि जो बजट केंद्र सरकार लेकर आई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था। लेकिन जो बजट पश्चिम बंगाल की सरकार लेकर आई वो ममता बनर्जी के तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। जो अगला बजट पश्चिम बंगाल में आएगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होगा। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से प्रदूषण मुक्त करने के लिए परिवहन व्यवस्था को सुधार किया जा रहा है। कुल 90 बसों को आज पूरे पश्चिम बंगाल साउथ बंगाल परिवहन संस्था SBSTC बस को उतारा गया है। इससे प्रदूषण कम होगा और आम जनता को परेशानी भी कम होगी। आसनसोल में कार्यक्रम के दौरान राज्य के मंत्री मलाई घटक, जिला शासक S पन्नाबलम, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक के अलावा परिवहन संस्था SBSTC पश्चिम बंगाल की तरफ से हरी झंडी दिखाकर 2 बसों को रवाना किया गया। आसनसोल में एक कार्यक्रम के दौरान SBSTC बस के चेयरमैन ने बताया कि आसनसोल से आज 3 बसों का परिचालन शुरू हुआ। आसनसोल से बांकुड़ा, बांकुड़ा से आसनसोल, इसके साथ साथ काली पहाड़ी बस स्टैंड से कल्याणेश्वरी तक बस सेवा। हमारी SBSTC CNG बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे आम जनता को लाभ मिलेगा और प्रदूषण रहित सफर करने को मिलेगा। आसनसोल शिल्पांचल के कई लोग कल्याणेश्वरी जाते हैं मंदिरों में पूजा देने के लिए। कल्याणेश्वरी के लोग भी मां घाघर बुढ़ी काली पहाड़ी में पूजा देने आते हैं। इन सभी श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ बांकुड़ा के ग्राम अंचल को जोड़ने का आसनसोल शहर से भी प्रयास किया गया
गया है। यहाँ के काली पहाड़ी बस स्टैंड को भी उन्नत किया जाएगा और सभी बसों का परिचालन यहाँ से किया जाएगा। इस पर भी तैयारी चल रही है। কাছে খবর নেই চালু আজকেই তো কল্যাণ কালীপাহাড়ি টু কল্যাণেশ্বরী চালু হলো বাস। আগামী দিনে কালীপাহাড়ি টু ওই বানপুর ঘাট যেটা ডিসেরগড় ঘাট সেখানে চালু হবে। আবার কালীপাহাড়ি থেকে রানীগঞ্জ জামুরিয়া সেটাও চালু হবে। ঠিক আছে, এখান থেকে চালু হয়নি আজকে? না না, আজকে চালু না, আগে চালু হয়েছে। আজকে বাস চালু হবে কালীপাহাড়ি টু কল্যাণেশ্বরী। বলছি মন্ত্রীও দেখলাম বললেন যে কোভিডের পরে বহু রুটের বাস বন্ধ আছে। যেমন আমরা এখানে দেখি আসানসোলে প্রচুর সংখ্যালঘু ভাইরা মালদা মুর্শিদাবাদ যায়, তাদের সেই মানে জন্তু জানোয়ার থেকেও খারাপভাবে যেতে হয়। কোভিডের সময়ে একমাত্র সাউথ বেঙ্গলের রাস্তায় ছিল, সরকারি বাস বন্ধ হয়ে গেছে। পরে যেগুলো বন্ধ, কোভিডের পরে যেগুলো বন্ধ হয়েছিল সেগুলো আস্তে আস্তে সব চালু হওয়ার মতো, এবং চালু অনেকটাই হয়ে গেছে, এবং আগামী দিনে আর যেগুলো বাকি আছে সেগুলো চালু হয়ে যাবে। আসানসোল থেকে মালদার বাস আছে, কিন্তু আসানসোল থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার বাস কিন্তু আসানসোল থেকে নেই। আসানসোল বহরমপুর আমাদের আছে, আসানসোল বহরমপুর ছিল, আসানসোল থেকে এখন নেই। দুর্গাপুর থেকে যেগুলো আছে যদি না থাকে দাবি দেবেন, সেগুলো আমরা ঠিক করে দেবো। আজকে মোট 3টে বাস, একটা বাঁকুড়া থেকে উদ্বোধন হচ্ছে, সেটা রানীগঞ্জ হয়ে আসানসোলে আসবে। আবার একটা আসানসোল থেকে স্টার্ট করা হলো, যেটা বাঁকুড়ায় যাবে ভায়া রানীগঞ্জ। অপরদিকে একটি বাস কালীপাহাড়ি টু কল্যাণেশ্বরী, যারা পুজো টুজো দিতে যান তাদের সুবিধার্থেও বটে, প্লাস মাইথন টাইথন যারা ঘুরতে যান, প্লাস যারা ওখানকার যাত্রী, প্রত্যেকের সুবিধার্থে ওই বাসটি আজকে কালীপাহাড়ি থেকে কল্যাণেশ্বরী এটা চালু। সব দিক থেকে আমাদের পরিবহনের নানাবিধ থাকে, যেটা হচ্ছে এটা তো পরিষেবা, মানুষকে পরিষেবা। আমরা স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রীদেরও পরিষেবা দিই, আবার গঙ্গাসাগর মেলাতেও পরিষেবা দিই, জয়দেব মেলাতেও পরিষেবা দিই, আর নিত্য যাত্রীদের পরিষেবা তো দিয়েই থাকি। হ্যাঁ, সিএনজি বাস ইতিমধ্যে আমাদের 90টি এসছে, আরও কিছু বাস আসবে, আর ডিজেল বাস প্রায় 106টা আসছে। আমরা এখন প্রায় 650 থেকে 700 রুট অপারেশন করছি। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সেটা আমাদের 1000 টার্গেট আছে, এবং জঙ্গলমহলে আরও বেশি বাস সংখ্যা বাড়ানো হবে, এবং প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট টাউনকে তার পাশাপাশি জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ, অন্য ডিস্ট্রিক্ট টাউনের সঙ্গে যোগাযোগ। ঠিক আছে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যেটা ইচ্ছা যে গ্রাম থেকে গ্রাম অঞ্চলের মানুষ, ইভেন জঙ্গলমহলের মানুষ, যাতে মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর মানুষ যাতে সরকারি পরিবহনের সুবিধাটা সমানভাবে পায়। সিএনজি কত নতুন বাস নামতে চলেছে? সিএনজি আগে 60টা এসেছিলো, এখন 90টা আসার পথে। 90টার মধ্যে প্রায় 55টা চলে এসছে, বাকি 35টা আসছে, আরও 15টা আসবে। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शुक्रवार के दिन आसनसोल में एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के हालिया बजट की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ये बजट देश के समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसमें रेलवे के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने रेलवे क्षेत्र में लाए गए नए दिशा निर्देशों की जानकारी दी और बताया कि केंद्र सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण, सुरक्षा और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में इस बजट के तहत किए गए विशेष प्रावधानों का उल्लेख करते हुए राज्य के रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजनाओं पर भी चर्चा की। इस कार्यक्रम में आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल भी उपस्थित रहीं। इसके अलावा आसनसोल रेलवे के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्मेलन में मौजूद थे, जिन्होंने रेलवे से जुड़ी योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर अपनी जानकारियां साझा की।
News. Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best-in-class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल जिला अस्पताल में पेन मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन किया गया, जिसमें अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। डॉक्टर दास ने बताया कि अस्पताल में कैंसर और अन्य चिकित्सा सुविधाएं भी शुरू की गई है, जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अंतर्गत आती है। पेन मैनेजमेंट यूनिट के शुरू होने से कई मरीजों को लाभ मिलेगा, साथ ही डॉक्टरों को प्रशिक्षण और काउंसलिंग की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। इससे पहले आसनसोल जिला अस्पताल को केंद्र सरकार द्वारा NQAS लक्ष्य और मुस्कान सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है, जो अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की उच्च गुणवत्ता को दर्शाता है। इसके अलावा आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण ने अस्पताल को एक एम्बुलेंस प्रदान की है, जिससे आपातकालीन सेवाओं में सुधार होगा। इन सभी पहलू का उद्देश्य अस्पताल की सेवाओं को उन्नत करना और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है। आज के 14 ফেব্রুয়ারি 2025 আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতাল এবং সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল আমাদের সুপার হসপিটাল বিল্ডিং এর একতলাতে আজকে আমাদের এই পেন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট আমরা উদ্বোধন করলাম। এটা আমাদের অনেকদিন ধরে উদ্বোধন করার একটা ইচ্ছে ছিল, একটা পেন ক্লিনিক করার জন্য। তার জন্য আমাদের এখানে বিভিন্ন ধরনের ডাক্তারবাবু, অন্যান্য কর্মচারী তাদের ট্রেনিং হয়েছে। আজকে সেই উদ্বোধনটা আমরা করলাম, কেননা এখনকার দিনে পেন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট একটা থাকাটা খুব জরুরি। আপনারা জানেন আসানসোল হাসপাতাল যা ছিল তার থেকে অনেক বেড়েছে। আমরা এখানে ক্যান্সার ইউনিটও তৈরি করেছি। আমাদের এখানে সার্জারি পেশেন্ট, মেডিসিনের পেশেন্ট বিভিন্ন ধরনের ভর্তি থাকে আর কি। তো কিছু কিছু পেশেন্ট এমন থাকে যারা ক্রনিক পেন নিয়ে থাকে আর কি, তাদেরকে আমরা আগে সেইভাবে ম্যানেজমেন্ট দিতে পারতাম না। তো এইখানে আমরা একটা ইউনিট হিসাবে কাজ করব। আমাদের সঙ্গে সাইকিয়াট্রিস্ট আছে, ফিজিশিয়ান আছে, অর্থোপেডিক্স আছে, সার্জন আছে, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কোলজিস্ট আছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার যে আমাদের এখানে একজন ফিজিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তারবাবুকে পোস্টিং করা হয়েছে। উনি খুব শীঘ্রই জয়েন করবেন। এই টোটালটাকে নিয়ে আমরা ইউনিট তৈরি করে এখানে পেন ম্যানেজমেন্টের ক্লিনিকটা চালাবো। তাতে যারা ক্রনিক পেনে ভুগছে তাদের ক্ষেত্রে অনেক লাভবান হবে এবং তারা উপকৃত হবে। এই পুরো টেকনিক্যাল বিষয়টা আমার থেকে যিনি এর কর্ণধার আর কি ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন এবং এটাকে গুটিয়েছেন আর কি পুরো ব্যাপারটাকে, সে আমাদের কৌশিক পাল। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।